step into the year of no limits. Welcome sa tong online simbalay. Ang simbalay gimodelo ni Jesus para sa iyang katawhan. Kita nga templo sa Dios magsimba dili lang sa simbahan, kundi usab sa itong mga panimalay, bisan asa ug bisan kanusa. Ang presensya sa Dios dili malimitahan sa kadaghanon. Ingon pa sa Mateo 18:20, kay kung may duha o tulo nga magatigom diya sa akong ngalan, ana ako didto uban kanila. Ang tinuod nga pagsimba maong himpit nga paghalat sa tong kinabuhi ngadto sa Dios. Ingon pa sa Roma 12:1, busa mga igsoon, tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato, naghangyo ako kaninyo nga itugyan ninyo iyong mga lawas ngadto sa Dios ingon nga buhing halad, balaan ug makaypamuot kaniya. Mao kining matuod nga pagsimba nga angan ninyong ihalad. Dini sa tong simbalay, we will experience transformation, reconciliation, and blessing with no limits sa mga panimalay nga mituo o midawat sa Ginoo. So to all of our simbalay leaders, regular attendees, especially our VIPs ug sa tanang simbalay stations all over and outside Bukidnon, welcome sa tong online simbalay. This is the year of no limits. Hibalo mga igsoon, padayon ta sa atong dawn prayer through Google Meet from 3 to 5 a.m. To our newly encountered leaders, atong post-encounter lesson is every Tuesday at 5:30 p.m. dire sa atong simbahanan og via Google Meet. Padayon pud ta sa atong leadership night every Saturday at 5:30 p.m. Padayon gihapon ta sa atong campus cell sa Kitaw-Taw National High School. Don Carlos National High School, Don Carlos Polytechnic College ug sa Bukidnon National School of Home Industries. See you all mga igsoon. Blessed Sunday, Ecclesians! Welcome sa atong online simbalay. So karon, before ta mag-start, pwede ba ang pakpakan nato o pasalamatan nato before ang Lord sa kadaugan nga iyahang gialaw sa ato karon, ang opportunity, ang privilege nga iyang gihatag sa matag usa sa ato nga kanang simbahon siya o pagadaygon siya karon nga adlaw sa Domingo. So karon is Sunday. So pasabot, it's our Lord's Day or adlaw sa Ginoo. So karon nga adlaw dili nato adlaw kundi adlaw sa Ginoo, and pag moingon kag adlaw sa Ginoo, trabaho sa Ginoo ang ato ang focus karon og dili ang ato ang mga trabaho. So mao na siya nga ato sang set aside ang ato mga profession, atong mga negosyo, atong mga trabaho kay magtinabangay sa ta karon nga adlaw para himayaon o trabahoon ang trabaho sa Ginoo. Amen? Amen. So mao na siya nga ang kitang tanan dire ako ang acknowledge ug ako ang gina-encourage ang tanan nga you are welcome sa ato ang online simbalay karon. So dili ka aksidente igna imong kaugalingon karon, dili aksidente nga naa ka karon naka-join sa ato ang online simbalay kay niingon pa ang Salmo 22:10 nga kanang sukad sa akong pagkatao gisalig na ako kanimo, sukad ako mahimugso ikaw na ang akong Dios. So wala pa lang ka gianak, gidisenyo na ka o kanang giplano na sa Ginoo nga mag-alagad ka sa iyaha. So ang imong pag-join karon sa online simbalay is dili siya aksidente, kundi mao ni ang sinugdanan ng imong starting point para magamit ka sa Ginoo o para matanom ka sa sakto o maayo nga yuta. Amen. Kinsay ganahan sa ato adre matanom sa sakto nga yuta moingon og amen. Amen. So mao na siya, before ta mo proceed, pwede ba nato pod nga kanang mag-offer or mag-extend tag prayers for 3 minutes lang sa ato ang mga ka-team, sa ato ang mga uban station nga nagbuhat karon sa ilahang macro cell. So ato silang i-pray pangayoon nato kang Lord ang direction, ang favor, ang victory gyud sa ilahang ginabuhat karon. So yes God, Father in heaven, Lord, we thank you, Lord, we bless your name, we glorify you God,
and we declare, Ginoo, Lord God, your direction, Lord, your favor, Ginoo, Lord God, sa matag macro cell karon, Lord, nga nagbuhat, Lord, sa matag stations, Ginoo, Lord God, sa matag team, sa matag network, o sa matag leader, God, nga nag-facilitate, Lord, sa macro cell karon, imo silang i-guide, imo silang ili, o let your Holy Spirit, yun, Ginoo, Lord, mamuhat, o kanang mulihok, yun, Ginoo, Lord God, sa matag kasing-kasing, Lord, sa tanang naka-join sa macro cell, regardless, Lord, kung kanang invited ba siya, Ginoo, Lord God, or VIP ba siya, Lord, or dili, Ginoo, Lord God. Salamat, Lord. We claim our portion and we claim our victory, Ginoo, Lord God. Ya, lamang sa imong presensya, Ginoo. Sa pangalan ni Jesus, amen ug amen. Yes, Ecclesians or mga kaigsuonan no, na naka-join sa atong online Simba Life, tinuod nga kanang ang Ginoo gid pamuhat kay naay uban stations karon, naay uban network karon nag-held og kanang macro cell no, sa kanang macro cell gathering, for example sa Sunflower or sa kanang Kimulong no, so ato ang i-lift up, ato ang isalig sa Ginoo ang ato ang buluhaton karon nga adlaw. And we are also declaring pod nga sa next Sunday pod na apa japoy mga macro cell gathering na pagabuhatan, and we pray pod and we declare nga ang moving gid ang lihok ni Lord ang maogi modaog sa matag usa sa kanang ginabuhat no. So mao na siya mga igsoon nga kanang ato ang ihalad ang ato mga kinabuhi karon no, sa ato ang pagabuhaton sa Simbalay, sa mga macro cells, sa mga evangelism, and even sa kanang pag-follow up ug sa pag-consolidate sa mga tao nga na-connect o gisalig ni Lord sa atong mga kinabuhi. So igna ang imong kaugalingon karon nga dili nato pasagdan ang mga tao nga gi-connect ni Lord o gi-entrust ni Lord sa atong mga kinabuhi. Amen. So amen. So mao na siya mga igsoon nga excited ba ang tanan nga makabalo sa kung unsay ato ang attendance last Sunday sa ato ang online Simbalay gihapon. So kung excited ka, moingon ka og hallelujah or i-type nimo dira ang kanang excited ko makabalo sa unsay attendance nato last week. So for a recap sa ato ang attendance last week, we had a 149 regular attendees, and also we had 32 VIPs or very important persons nga ato ang napa-appeal, ato ang napa-join sa ato ang online Simbalay. So dara gid nimo makita nga gipa-increase gid ni Lord o gina-increase gid ni Lord ang matag network ug ang matag kinabuhi sa mga taong willing ug available nga nagpagamit diya sa iyahan no. So indeed, trabaho gyud og kanang gi-bless gyud ni Lord ang iyahang buluhaton diri sa ato ang community. And also sa ato ang next generation ug bilinan sa ato ang legacy no, we had is 76 kids or mga bata na pakpakan nato si Lord gihapon kay iyahang gipa-increase no, iyahang pong gi-increase ug iyahang multiply ang atong mga aspiring leaders o mga mighty warriors diya sa Ginoo. Amen. So pakpakan nato si Lord sa kanang kadaugan nga iyang gibuhat sa matag usa sa ato ano, pakpakan nato siya, pasalamatan nato siya kay tungod siya ang nag-increase, siya ang nag-multiply sa kanang matag network o sa matag kinabuhi nga nagpagamit diya sa iya. So diri gid mo makita mga kaigsuonan ba or Ecclesias nga si Lord gamiton gid niya tong mga taong na ay willingness gid nga magpagamit diya sa iyaha. And ang pangutana karon is willing pud ba ka nga magpagamit diya sa Ginoo. Amen. So kitang tanan gid kay since naka-join mo ta sa online Simbalay, so nagpasabot gid na siya nga willing ka og available ka nga mo involve og ma-engage sa buluhaton sa Ginoo. And also dili pud nato kalimtan no ang pag-encourage o pagkanang recognize sa kanabitong ato ang mga network leader nga na maoy kanabitong kugi no, mga madasigon nga leader, mga kugihan nga leader nga nag-follow up, nag-consolidate sa matag usa kanato no, sa matag network. So starting off with Wise Warriors. Blessed Generation.
converted disciples. Covenant keepers. Christ's ambassadors. Multiplying warriors. Lion of Judah. God's warriors. Bond of brothers. Victorious harvesters. Faith builders. Legacy carrier successors. Unstoppable dreamers. Soul winners. Soldiers of God. Faithful followers. United servants. Living epistles. Light bearers. Mighty remnants. And mao na siya mga igsoon no, before we praise God no, before nato simbahon, before nato kantahan, before nato sayawan si Lord, ato apong i-acknowledge no nga we are blessed, we are blessed mga bulahan ta kay tungod we have a mentor, we have a spiritual parents, na atay mga spiritual mother and father, na atay kanang victorious nga leader, discipler, and also anointed man and woman of God, Pastor Arnel o Pastor Ana Fe Camarillo no. Tungod sa ilaha, hinumdumi permente nga kung kinsa ang imong leader karon, kung kinsa ang imong man and woman of God, mao na siya ang imong destiny setter no. Pag moingon kag destiny setter, mo imo tabang sa imuha para ihatod ka sa kung unsay plano o sa kung unsay kabubot-on ni Lord sa imuhang kinabuhi. Amen. So mao na siya magpasalamat kita permente sa Ginoo sa iyang gihatag nga pastor o pastora sa ato. And also before nato gyud daygon si Lord no, pwede ba nato nga i-declare ni nga message no, mga Ecclesians, i-andam ang inyong mga kanang dalunggan sa pagpamina kaya kung istorya dere dungan ta nga i-declare nato ni hinumdumi ninyo nga ang word ni Lord kailangan lang nato siya i-declare sa tong kinabuhi para mo manifest siya or para ato siya mapuy-an. So no, atong i-declare nga I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, and I am saved in Jesus' name. Amen. So atong i-declare to tanan mga igsoon in 3, 2, 1, go. I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, and I am saved in Jesus' name. Amen. So amen. So now, anda mo na to itong mga kaugalingon, anda mo na to atong mga kasing-kasing nga ma-receive sa ato ang portion sa word ni Lord o para mo dual sa presence ni Lord, pinaagi sa ato ang praise and worship the Lord. Maayong adlaw sa atong tanan, another Sunday nga diin kita no nagtapok ta sa atong mga simbalay stations dira, and ina sa na imong tapad nga welcome sa atong simba karon no. Bahala og naata sa online, basta ang importante nakasimba ta sa Ginoo, natay awit sa pagdayig. Amen ba? So kung ready na ka, tindog na sa imuhang gilingkuran diha, and then let's praise the Lord. And basahon ako ang giingon diri sa Salmo 92 verse 1. Mao ni siya ang awit sa pagdayig, ingon diri, maayo gyud
ang pagpasalamat kanimo o Ginoo ug ang pag-awit alang sa imong ngalan o labing halangdon nga Dios. I believe nga si Lord siya gyud ang honorable, no? Siya ang labing halangdon ani nga dapit sa atong panagtapok sa atong simbalay karon. Sige, let's praise the Lord. Pwede ta mo pakpak, musayaw, and let's declare the song. Pagkanindot nga ang Dios atong pasalamatan. Hallelujah. Pagkanindot ang Diyos pasalamatan. Yes, kaayon niya na sinati sa tanan. Ihupay niyang mga dughan nga nagmasulubon. Ang ngalan niya maayo nga dayon. Balita, pagkanindot ang Diyos pasalamatan. Yes, Lord, kaayo niya na sinati sa tanan. Ihupay ng mga dughan mamasulubon. Ang ngalan niya maayo nga dayon. Ihatag ta ang pasalamat sa tiunay nga pasalamat. Dayon siya kaayo niya way ginutuban ug sa tanang adlaw dayon siya pagkanindot ang Diyos pasalamatan. Kaayo niya na sinati sa tanan. Ihupay niyang mga dughan nga nagmasulubon. Ang ngalan niya maayo nga dayon. Ihatag ta ang pasalamat sa tiunay nga pasalamat. Dayon siya kaayo niya may kinutuban ug sa tanang adlaw dayon siya. Ihatag ta ang pasalamat sa tiunay nga pasalamat. Dayon siya kaayo niya. Yes, Lord, way kinutuban ug sa tanang adlaw dayon siya pagkanindot ang Diyos pasalamatan. Kaayo niya na sinati sa tanan. Ihupay niyang mga dughan nga nagmasulubon. Ang ngalan niya maayo nga dayon. Ihupay niyang mga dughan nga nagmasulubon. Ang ngalan niya maayo nga dayon. Ihupay niyang mga dughan nga nagmasulubon. Ang ngalan niya angay nga dayon. Yes, Jesus. Hallelujah, Lord. Angay kang daygon sa imong mga katawhan, Ginoo. Lord, angay kang daygon sa nakasinati diha kanimo, O Dios. Lord, salamat kaayo. Upayo nimo, Lord, ang tanan nga naa sa amo karon. Mga gipangbati namo nga mga kabugat, mga sitwasyon namo, Ginoo. Lord, amo ning i-offer diha kanimo, O Dios. Amo kang iluhon nga ikaw ang among maker. Ihimo mi para kanimo, O Dios. Hallelujah. Come on, let's worship the Lord as we come to Him. No, ihatag ang imong kasing-kasing kaniya. Hallelujah. Nabuhi ta para sa atong buhi nga Dios. Oh, para kanimo lang ang mahal.
himaya kanimo lang sa imong ngalan in Jesus name. Amen and amen. Ngayong buntag sa tanan, ako si Maximo Sobrado, under sa Multiplying Warrior Network, under sa leadership ni Aljon Arunda. Ang akong testimony sa niaging mga panahon sa tuig 1988, nabato na akong pamilya o ginawa ko yung ka anak. Itong mga panahon na doon na yung mga miyana sa balay nga tulo ka babae, nagkandak sila og Bible study, ug akong gidawat sila og sa diyang naghiskot na og pulong sa Ginoo. Akong nadawat ang pulong sa Ginoo, ug niadtong mga panahon na ni balik usab sila aron sa pag fellowship, ug daghan kami nga naminaw sa pulong sa Ginoo nito mga higayon na. O naplayan kami og pangalagad sa Ginoo uban sa akong pamilya. O sa diaging mga daghang mga kapanahonan na abtan mi og kalaay sa pagsimba sa Ginoo. Gumikan sa mga problema, pagsulay, mga kabalaka. Mao nga usahay makasimba, usahay dili. Abtan og pila na usab ka mga katuigan, abot ang mga panahon nga abot og COVID, mao nga kami nawala sa panglagad sa Ginoo. Nga abtan og pipila ka tuig, apan sa diyang miabot ang mga panahon nga si Disaya nangalagad na di sa Ginoo. Kami usab iyang giagda nga magsimba sa Ginoo. O sa diyang nakasimba nami, ako usab na dawatan ang pulong sa Ginoo pag-usab o diya dayon. Gikandak na usab og Bible study si PJ o si Totong dinhi sa balay. Mao nga pagkahuman niya itong mga higayon na ila usab kami gipapil og encounter. O sa diyang naapil naman sa encounter, dito na dayon akong nadawat ang diya dayon ang Ginoo. Gumikan kay nitop sa akong kasing-kasing una ang Ginoo gyud maoy na mo sa akong kinabuhi. Iyang gilukat ang akong mga sala, giwagtang o kabaton ako og kaluwasan. Mao nga akong surrender ang akong kinabuhi totally. Ako dayong desisyon nga mga lagad ako pagbrayon sa Ginoo. Ug nagpasalamat na ni PJ ug ni Totong nga mao gayoy atiman kanamo pag kaon sa mga pulong sa Ginoo. Ilabi na usab ni Pastor Arnel Camarillo. Ug dako salamat kanila tungod kay sila gayud ang nagatiman kanamo sa mga espirituhanon nga mga butang. Ug man ako salamat sa atong buhi nga Dios tungod kay siya gayud ang nagbago sa akong kinabuhi ug sa akong pamilya. Ug dinhi na ko taman